nga mga nagpapahayok pa sa inyo, kundi iya kamo ginahimo nga mga anak ng Diyos. Pagpaagi sa gahom sa Espiritu man, nagapanawag kita sa Diyos. O amay, amay ko. Pagsunod kay mga anak kita sa Diyos, mga kanunugli kita sa mga kaayuhan na ginatiganan niya para sa mga tao. Pag mga manunugli man kita, upod kay Kristo sang gintigana sa Diyos para sa iya. Kay kung nagaambit kita sang iya mga pag-ansos diri sa duta, nagaambit man kita sang iya himaya dito sa langit. Pag ginakabit ko na ang mga ansos natin sa mga panahon, hindi makatupong sa himaya na bahayag sa aton sa palaabuton sa pangabuhi ang tulong sa Diyos. Salamat sa Diyos. Ang Ginoo yara sa inyo. Ang Santos Ebanghelyo sila kay San Lucas. Kadto nga panahon nagsiling si Jesus sa iya mga gitutunan. Maghanda kamo para sa bisan ano nga mag-aabot nga nawagpusan ang inyong mga hawak sa nasindihan ang inyong mga sigan. Subong sa mga sulugon nga nagahulat sa ila aganon nga magapauli haning sa punsyon. Kung mag-abot siya kag magpanuktok, sa ginayon aplihan nila siya. Bulahan nito mga sulugon nga masakpuan sa ila aganon nga nagamata kag handa sa pag-abot niya. Nagasiling ako sa inyo nga magawag ko siya sa iya tampi, papungkuon niya sila kag sirdihan. Gaano ka manipayon sa ila? Kung iya sila maaptan nga nagahulat, bisan pa tuwang gabi, mukon sa agahon na siya mag-abot. Kung dumali niyo ini, kung ang tag-iya sa balay niya kay balo kung sa ano nga oras, mag-abot o makawat, magabantay gid siya, bago niya ang kawatan hindi makasulot sa iya balay. Gani kamo man maghanda, kaya ang anak ng tao mag-aabot sa oras, na wala ninyo siya ginapaabot. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Salamat sa iyo, Kristo. Mayong aga, mga uti ko kay Kristo. Yari kita karon sa tining sa okasyon sa pagsaunog naton sa tining santos nga misa na aton ginahalad para sa kapahuwayan sa kaluwasan sa kalag sa aton utod na si Ianohio. Makita man naton siguro sa iya, sila iya, na siya, si Ianohio, isa ka naging maalwan na tao. Kaya siguro sa iya pagpangalagad, nakita niya nga ara di siya malapit sa Ginoo. Kaya sincero man siya sa iya pagpangalagad. Nakita nato ang iya agi, turamagin ang iya hinhimo sang buhi pa siya. So, pasalamatan natin siya sa higayon, nasa di sang buhi pa siya, nakabulig siya sa mga tao na dapat pilihan. Kaga, siyempre, makasiling kita nga ang Ginoo, nagmangin maluluyon sa iya, tungod siya nagmangin maluluyon man sa iban. Kaga, nakita natin na hindi lang sa pulong,
niya ginapakita ang iya pagkinabuhi kundi sa mga maayo nga mga buhat man. Pag di na natin basihan sa mga maayong buhat naton ang aton kaluwasan dili sa kalibutan kay palukita nga hindi lang